সবার মাঝে আসি রেখে সকল দেশে এক উজ্জ্বল প্যারেড ইন্সপেকশন করতে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহোদয়কে। Pelajaran ini kalau ya Pak, tapi nanti tak dia malah tidak belum, aku ini dari kawan ini. Macam apa ada apa ni? Itu macam oke, besok ni lagi. Itu pun ini. Kalau ya Pak, macam. সবার মাঝে আসি রেখে সকল দেশে এক উজ্জ্বল প্যারেড ইন্সপেকশন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের অতিথি মহোদয়কে। Pelajaran ini kalau ya Pak, tapi nanti tak dia malah tidak belum, dari kawan ini. Macam apa ada apa ni? Itu macam oke, besok ni pun ini. Kalau ya Pak, macam. सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट वुमेन पुलिस सिपाही चला, इसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर वुमेन सब इंस्पेक्टर रिपीता भट्टाचार्य। Salai Monster beserta final number 6 San Xavier Bunabaki. सलामी मंच के सामने से गुजर रही है डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिपाही चला, इसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर वुमेन सब इंस्पेक्टर रिपीता भट्टाचार्य। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर Salai Monster beserta final सिपाही चला, इसकी प्लाटून number नंबर 6 San Xavier सब Bunabaki. इंस्पेक्टर नवी जमात। Final high sini. একে একে প্লাটুনগুলো আমাদের সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব রয়েছে সালামি মঞ্চকে সামনে से गुजर रहे हैं प्लाटून नंबर 7 सिविल गर्ल्स पखालिया गार्ड प्यारेड सिपाही सब इंस्पेक्टर किशोर आगे बढ़िए हमारी सलामी मंच के सामने। Pelajaran ini cuma agak oke. Dokter ya मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिपाही একে একে প্লাটুনগুলো আমাদের সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব রয়েছেন উমেন ইন্সপেক্টর অপর্ণা দেবনাথ এবং প্যারেড 2IC সাব ইন্সপেক্টর কিশোর বৈদ্য। Pelajaran ini cuma agak oke. Dokter ya Palbang sangat tidak diferent. Mas pas teman dibakar kami itu pun tidak diferent. Mas pas tidak dibakar tidak diferent. Commander kami itu nai Women Inspector macam tu apa dia pernah tai. Diferent second in command kamu SI macam isu betul itu semua bagi. Terus nomor final high sana mau service kamu itu macam kasih itu nilai ni tahu. ত্রিপুরা Final high Salai Monster beserta tiga Platoon number 8 NSS Boys Mr. Girls Higher Secondary School Platoon Commander macam Kishan Jabar Maju itu lagi kamu itu mau. सलामी मंच के सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 9 एनएसएस गर्ल्स बिशपगंज हायर सेकेंडरी स्कूल की कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस सुमिता देवबर्मा। Macam Juna Rangkon itu belum lagi kamu itu mau. त्रिपुरा मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा तालियों के साथ एक प्लाटून को आप स्वागत कीजिए हमारी इस सलामी मंच के सामने। Final high
साले माउस में कदम से कदम मिलाते हुए हमारे अनिक राजू हमारी स्थानीय मंच के सामने से गुजर रहा है बच्चा किसान जबर मार करवा देते हैं प्लाटून नंबर 11 नेवादी सामने से गुजर रही है सामने से गुजर मैनेजर्स गर्ल्स ग्राउंड स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल कमाल संभाल रहे हैं प्लाटून है कमांडर मिस कागुरिका सुमिता वर्मा बच्चा जूना राखने की तालियों के साथ प्लाटून को आप स्वागत कीजिए हमारी सलामी मंच के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारे अनिक राजू हमारी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। चलिए आपको परिचय करवा देते हैं प्लाटून नंबर 11 जो कि अभी सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है स्कूल गार्ड भर्ती विश्राम गार्ड ऑफिस की हायर सेकेंडरी है प्लाटून कमांडर मिस कागुरिका वर्षा दीपू Plateau number 14 civil defense supervisor commander Abhijit higher secondary school Plateau commander Masao Kishan Tai 530 Java koi सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 13 गर्ल्स गाइड ऑफिस जिला हायर सेकेंडरी स्कूल की कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस वर्षा दीपू Plateau number 14 civil defense supervisor Plateau commander Macam Abhijit Pal itu mereka hanya salam bisa tiga tangai dong. Plateau commander Umes Inspector Macam Julai 530 Dapat koi commander Macam di Shuli juga macam shogar mana এবারে দ্বিতীয় পুরস্কার দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্লাটুন নাম্বার 2 সিএস সাহেব ব্যাটালিয়ন এবারে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি প্লাটুন নাম্বার commander Macam di Shuli juga macam shogar mana এবারে বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ এবারে দ্বিতীয় পুরস্কার कोक आर्टिस्ट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पर महसूस होता है अभी कांस्टेबल पीजी दीपक सरकार के लिए एक जोरदार ताली होता है कुमार से हमारा शिवाजी तरफ जिले की हर एक सपोर्ट जाता है कांस्टेबल दीपक सरकार को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है और आपको दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ कि 7 जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी 3 पाक सेना और 10 आतंकवादी शहीद को मौत के घाट उड़ा रहा है। इस वीर जवान की इस कार्रवाई के लिए पूरा देश हमारा शिवाजी भारत जिले में भी कोक आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन महसूस होता है अभी कुमार से पीजी दीपक की सवाल करिए कुमार से हमारा शिवाजी भारत जिले की हर एक सपोर्ट जाता है कांस्टेबल दीपक सरकार को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए हैं और आपको दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ कि 7 जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी 3 पाक सेना और 10 आतंकवादी शहीद को मौत के घाट उड़ा रहा है। इस वीर जवान की इस कार्रवाई के लिए पूरा देश में हमारा शिवाजी जिले में भी बहुत ही गर्व और फख्र महसूस करते हैं। राज्य सरकारेর পক্ষ থেকে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আপনাদেরকে সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই দিনটি আমাদের সকলের জন্য একটি গৌরবময় দিন। এটা আমাদের জন্য আনন্দের ও গর্বের বিষয় যে দেশবাসী জনগণ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আজাদি কে অমৃত উৎসব এবং হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন করছে। স্বাধীনতা দিবস এমন একটি দিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা আমাদের কিংবদন্তি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণামূলক এবং আমার
ব্যক্তিগত যাত্রা ও অবিরাম সংগ্রামী প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ব্রিটিশদের হাত থেকে এই দিনটি আমাদের স্বাধীনতা অর্জন এবং দাসত্বের শৃঙ্খল ভঙ্গ, এটা আমাদের সহজ আনন্দের এই স্বাধীনতা পেতে অনেকেই যে দেশবাসী আত্মবলিদান দিয়েছেন, উৎসাহ উদ্যমতার সাথে অরাল কাজ থেকে আজাদিকে অমৃত দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তারা তিরঙ্গা উৎসব বিসর্জন দিতেও স্বাধীনতা দিবস এমন একটি তাদের এই বলিদান যা আমাদের কিংবদন্তি স্বাধীনতা স্মরণ করেছি, সংগ্রামী এবং তাদের প্রতি আমার যাত্রা ও অবিরাম সংগ্রামী প্রচেষ্টা আমাদের একসঙ্গে অঙ্গীকার করা ব্রিটিশদের হাত থেকে আমরা এমন কিছু অর্জন এবং যাতে আমাদের মাতৃভূমি মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সহজ ছিল না এবং দেশের স্বাধীনতা পেতে অনেক বাধাগ্রস্ত হয়, আত্মবলিদান দিয়েছেন। পরিদনতার করাল গাছ থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তারা জীবনের সকল শোক বিসর্জন দিতেও পিছপা হননি। আজ তাদের এই বলিদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছি এবং তাদের প্রতি আমার